15 বছর আগে সিঙ্গুরে পালা বদলের বীজ বপন আর এবার মিশন 26-এর ভোট যুদ্ধের আগে সিঙ্গুরে সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। তখন বাম আমল, সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে, জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে, শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা, সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहाँ हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। এদিন পাল্টা সুর ছড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को
तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि यहाँ कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। নিউজ 18 বাংলা। বিজেপি শাসিত অরুণাচলে কাজে গিয়ে বাংলার পরিযায়ীর রহস্য মৃত্যু। শীতলকুচির কুরসামারির পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ। বিজেপি শাসিত অসমের রেল লাইনের ধারে উদ্ধার হিমঙ্কর পালের রক্তাক্ত দেহ। পরিবারের দাবি, গত বৃহস্পতিবার কাজের সন্ধানে অরুণাচলে যান হিমঙ্কর। উপযুক্ত কাজ না পাওয়ায় বাড়ি ফিরছিলেন। বাস চালকের সঙ্গে বচসার জেরে খুনের অভিযোগ। পরিযায়ীকে মারধর করে অসমের রেল লাইনের ধারে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ পরিবারের। যে বাবা আমাকে মারছে ড্রাইভার, আমার গলা টিপে ধরছে। আমি বলছি বাবা তুই আয় বাড়িতে। এরপরে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হয় আমরা বাঙালি বলে ঘটনাগুলো এভাবে ঘটছে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে। আমি চাই সরকারের কাছে এটা ভালোভাবে তদন্ত করে যাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক, এই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কেন বাঙালিদের উপরে এত অত্যাচার অবিচার চলছে প্রতিটা জায়গায় প্রতি মুহূর্তে? এইভাবে হাতে হাতে ডাকছে, মাথায় রড দিয়ে বাড়ি মারছে, গলায় টিপার দা গলায় টিপে ধরছে, মুখে ঘুষি টুসি অনেক কিছু আছে চিহ্ন। বিজেপির রাজ্যে জঙ্গল রাজের অভিযোগ তৃণমূলের। বিজেপির রাজ্যে জঙ্গল রাজ চলছে বলেই বাংলার পরিযায়ীরা বারবার আক্রান্ত। সরব শশী পাঁজা। মানেটা কি যেটা মোদিজি বলতে চাইছে? পরিষ্কারভাবে আমরা বলি আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় কোনো অরাজকতা নেই। যত অরাজকতা তৈরি করে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি করে। নাহলে বাংলা থেকে যে বাইরে যাচ্ছে মার খাবে কেন? বাংলাতে তো নানান ভাষায় মানুষ এখানে পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করে। কই আমাদের মধ্যে তো এইরকম তাদেরকে মারার এই প্রবণতা আসে না তো? আইন শৃঙ্খলা আপনাদের খারাপ, আপনার মহিলাদের উপর নির্যাতন করে সে বিচার আর পায় না। এবং তাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত বিধায়করা ধর্ষণকারী হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তারা সংস্কারী। আইন শৃঙ্খলা কোথায় ভারতীয় জনতা পার্টির শাসিত রাজ্যে? ভোটমুখী বাংলায় নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্প। সিঙ্গুর থেকে নতুন 3টে অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। চালু হলো জয়রামবাটি ময়নাপুর ট্রেন রুট। বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে প্রথমবার সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক সভার আগে সরকারি অনুষ্ঠান। রবিবার সেই মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। হাওড়া কামাখ্যা রুটে দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত। শনিবার মালদা থেকে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী, আর রবিবার সিঙ্গুর থেকে করেন 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের। সাঁতরাগাছি থেকে তামিলনাড়ুর তাম্বারাম, হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লির আনন্দ বিহার, শিয়ালদা থেকে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा।
বাঁকুড়ার ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি এই নতুন রেলপথের এদিন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সারদা মায়ের গ্রাম জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা। অনেক দিনের সকলের আশা ছিল যে জয়রামবাটিতে ট্রেন আসবে, মায়ের বাড়িতে ট্রেন আসবে, সত্যি এসে গেল। এতে গ্রামবাসী হিসাবে, ভারতবাসী হিসাবে খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দিত। সিঙ্গুরের সরকারি মঞ্চ থেকে হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। এদিন কলকাতায় গঙ্গার বুকে ইলেকট্রিক ক্যাটামারান পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি এই জলযানে 50 জন যাত্রী বসতে পারবেন। এতে কলকাতায় রাস্তার যানজট কমবে বলে আশা। নিউজ 18 বাংলা। নিউজ